Estamos muy contentas de estar con ustedes. Nuestras invitadas de hoy son Malati Devi y Visakha Devi, quienes van a presentarnos el tema Srila Prabhupada, una lluvia de misericordia. Malati Devi recibió iniciación de Srila Prabhupada en 1967 y desempeñó diversos servicios durante los inicios de ISKCON. En 1968 viajó a Inglaterra junto a un equipo de 5 devotos y su hija Sarasvati de 6 semanas de edad, para establecer la conciencia de Krishna en el país. Esta aventura épica resultó en el lanzamiento del álbum musical Radha-Krishna Temple, producido por George Harrison. Malati viajó en varias ocasiones con su esposo Syamasundar, quien era el secretario personal de Srila Prabhupada y solía cocinar para él. A continuación, se mudó a India para ayudar a establecer el movimiento en el país y durante su estancia ayudó a comprar deidades y enviarlas a los templos de Estados Unidos. Más adelante organizó grupos de Vaishnavis que viajaron para establecer la conciencia de Krishna en Holanda, Bélgica y Dinamarca. En 1990 estableció un templo solo para mujeres y ganó el reconocimiento de la Sociedad Histórica del Estado de Ohio, que mencionó en detalle su condición única en formar mujeres en la conciencia de Krishna. En 1998 entró a formar parte del GBC y también fue parte del grupo que fundó el Ministerio Vaishnavi. Malati organiza retiros internacionales cada año dirigidos al empoderamiento espiritual de las Vaishnavis, así como el Festival de la Inspiración, que ocurre anualmente en Nueva Vrindavan. Visakha Devi se graduó en honores en Ciencias Aplicadas en el Instituto de Tecnología de Rochester y poco después publicó su primer libro, Photomacrography, Art and Techniques. Perdón por la pronunciación. En 1971 viajó a India, donde conoció a Srila Prabhupada, leyó su Bhagavad Gita y finalmente se volvió su discípula. Como fotógrafa, viajó con Srila Prabhupada y sus seguidores por India, Europa y Estados Unidos. Ha escrito numerosos artículos y libros, siendo el más reciente, 5 años, 11 meses y toda una vida de amor inesperado, la biografía, finalista en la premiación de libros First Generation. Visakha también asiste a su marido y a Dubaradas en la realización de documentales y películas. Su trabajo más reciente es la película Hare Krishna, el mantra, el movimiento y el Swami que lo comenzó todo. Ambos tienen 2 hijas y un nieto. Actualmente Visakha es la presidenta del templo Bhaktivedanta Manor en Inglaterra. Queridas Vaishnavis, las invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat. Al final de la conferencia haremos un resumen general de las preguntas y aunque lo intentaremos, es posible que no se logren responder todas. Muchas gracias. Queridas Malati y Visakha Prabhus, bienvenidas. Hare Krishna. Dear Malati and Visakha Prabhus, please welcome. Hare Krishna. Thank you so much for inviting us. Shall we begin? Yes? Muchas gracias por invitarnos. ¿Podríamos comenzar entonces? Yes, please. We're very honored. I speak for Malati Prabhu and myself. We're very honored to be amongst you. Thank you so much for inviting us to speak with you today about Srila Prabhupada Shower of Mercy. This is a slideshow. It's about 130 slides. And so often we see photographs of Prabhupada with his male followers, but in fact there are many photographs, as you will be seeing, of Srila Prabhupada also with his female followers. So today Malati Prabhu and I will speak about that. Okay, thank you. I don't want to forget. Muchas gracias. Estoy muy feliz, me siento muy honrada y hablo tanto por mí como por Malati de estar hoy aquí con todas ustedes. Y hoy vamos a realizar una presentación llamada Srila Prabhupada, una lluvia de misericordia. Esto es una presentación de 132 diapositivas de fotografías de Srila Prabhupada con sus discípulas. Generalmente vemos a Srila Prabhupada con sus seguidores varones, así que hoy vamos a ver más fotografías de Prabhupada con sus seguidoras. Om Gyanata Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhu Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo. Oh, glorious to Srila Prabhupada. I think you'll have to enable screen sharing. Yes. I'm making you co-host now, so you can share your screen. Okay. It's okay. Can you see? Mm-hmm. Yes. Great. I think you can read the... Yes. En cuanto a tu pregunta sobre las mujeres, yo siempre he aceptado el servicio de las mujeres sin discriminación. Carta de Prabhupada a Guru Das, 26 de mayo de 1972. Did you want to read the title? Oh, yes, the title, or I just read the quote. Right, Srila Prabhupada. Oh, yeah, it's not showing. It's not showing the next slide, but sí, Srila Prabhupada. It's not showing? No, it's not. Really, what happened? Oh, I think we lost screen share. No, we still see it, but It's not on the main screen. yes. Oh, Estamos ajustando unas cosas técnicas. There's a way to do this that you don't see those little thumbnail shots on the other side. I know I had this problem when I was. So there's a way to get that off the screen. Yeah, good. Then can you go back to the title page? well, here it comes. There it is. Okay, great. Yeah. Oh. Srila Prabhupada, una lluvia de misericordia. Okay, so we're not going to be speaking on every slide because, as Visakha mentioned, there's about 130 of them. No vamos a hablar de todas las diapositivas que veamos, porque tal como Visakha mencionó, hay unas 132. But we will be pausing here and there, and one or the other of us will speak, and in certain cases we'll both speak. Y iremos parando, deteniéndonos en algunas, y tanto Visakha como yo, o ambas, les podremos ir contando. So this very beautiful intimate photo is from the installation of Radha-Krishna. Esta es una hermosa imagen sobre la instalación de las deidades de Radha London Ishvara. And Srila Prabhupada's chosen assistant for this deity installation, the first large deities in ISKCON, was Jamuna Devi Dasi. Y para la instalación de las primeras deidades de este tamaño, de tamaño grande en la historia de ISKCON, él eligió a Yamuna Devi como su asistente. And Srila Prabhupada had carefully trained her up in the art of worshiping the deities. Y Srila Prabhupada había entrenado a Yamuna Devi con mucho cuidado en el arte de la adoración de la deidad. And thus she was most qualified. Así que ella estaba muy cualificada. Next. I'm afraid when it's full screen, I can't advance it. Oh, really? Yeah. Whoops. There's always something that happens. PowerPoints and Zoom always have their... Yeah, I mean, I've done this before, but not on Zoom. But when I would do it before, it would be like on a, with a projector, and I could move it. But I guess Zoom has a different rules and regs. Visakha ahora está intentando pasar las imágenes, se había quedado atascado. So here we have an artist showing a sketch of her work to Srila Prabhupada for his approval. Aquí tenemos a una devota artista mostrando el boceto de su trabajo a Srila Prabhupada. And this is in Paris,
Jyotirmayi Devi Dasi was Prabhupada's translator. When he spoke English, she would translate to French. Y en esta imagen podemos ver a Jyotirmayi, quien era la traductora de Srila Prabhupada. Esta foto fue tomada en París y ella ayudaba a traducir del inglés al francés. You can see that not only there are many, many devotees present, but it was an auditorium which was full of guests, and Jyotirmayi Devi Dasi was Prabhupada's chosen translator. Y como se darán cuenta, no solo había muchos devotos, sino que se encontraban en un auditorio con muchas personas, y la traductora que Prabhupada eligió fue Jyotirmayi. En la India, todos los acharyas y sus descendientes actuaron como tales siguiendo la línea de varones. Sus esposas se quedaban en el hogar, pues el sistema desde muy antiguo dictaba que no era necesario que las mujeres salieran de la casa. Pero el Bhagavad Gita nos dice que las mujeres son tan competentes como los hombres en lo que se refiere al movimiento para la conciencia de Krishna. De modo que, por favor, sigue adelante con estas actividades misioneras y muestra con tu ejemplo práctico que no existe ningún obstáculo para que nadie se dedique a la labor de prédica de la conciencia de Krishna. Carta de Prabhupada a Himavati, 20 de diciembre de 1969. So this slide and the next one are showing Govinda Devi Dasi, who served Srila Prabhupada very intimately along with her husband at that time, Gaurasundar. So Gaurasundar would do certain activities and Govinda Dasi would do certain activities. And one of the important activities that she did for Srila Prabhupada was that she would take notes of everything he said and then transcribe them. He would dictate. Oh, go ahead. Yes, thank you. En esta imagen podemos ver a Govinda Devi Dasi. Tanto ella como su esposo Gaurasundara servían a Srila Prabhupada en diferentes capacidades. En esta imagen podemos ver que Govinda Dasi está tomando notas. Ella anotaba las palabras de Srila Prabhupada y después las transcribía. Yeah. In addition, he would dictate letters to her for her to type up. And then he would look at the letter, and if everything was to his satisfaction, he would sign that letter. Y adicionalmente, Govinda Dasi también transcribía y escribía las cartas de Srila Prabhupada y después él comprobaba que si estaba todo bien y entonces las enviaba. And you can see here they're on a morning walk, and she's right there taking notes as they walk and as he speaks. Y como pueden ver, esta escena es una caminata matutina y están todos caminando y aún así ella estaba tomando notas, caminando y escribiendo. And here is a beautiful picture of Srila Prabhupada interacting with Jamuna while we were living on the property of John Lennon in the UK. Y en esta imagen esta hermosa imagen pueden ver a Yamuna Devi con Srila Prabhupada. Esto era en la época en la que vivíamos en la propiedad de John Lennon. And this is further on the walk. Y esto es más adelante, en ese paseo matutino, esta escena es más adelante. Just like Srila Prabhupada's guru, Srila Bhaktisiddhanta, noted that Srila Prabhupada liked to listen, that he liked to hear. Srila Prabhupada similarly noted that Jamuna also liked to hear from him. Tal como Bhaktisiddhanta Sarasvati, el gurú de Srila Prabhupada, se dio cuenta de que a Prabhupada le gustaba escuchar con atención, asimismo Srila Prabhupada también se dio cuenta de que Yamuna Devi escuchaba con gran atención. And she would listen very attentively. Y ella siempre escuchaba con gran atención. This is the Pandal in Bombay, and behind Prabhupada on the stage is Dina Dayadri Devi Dasi.
En esta imagen es un pandal y podemos ver a, excuse me, the name was? Dina Dayadri. Dina Dayadri Devi Dasi, en la imagen. You can see that every day there would be thousands and thousands of people in attendance. Y cada día miles y miles de personas atendían el evento. These two ladies, Srimati Devi Dasi and Kaushalya Devi Dasi, did something very unique, that they were very anxious to see the deity of Govinda in Jaipur, and they went there. And when they went to Jaipur, they saw that the people were so pious, and they had the idea that we should have a large outdoor program. You heard that Visakha mentioned Pandal program. So a Pandal program was a large outdoor event that there would be a canopy and sides, like a large tent to accommodate the crowd. So generally when we put those pandals on, the devotees had to raise a lot of money to produce the program. But in this case, these two ladies got the entire town to sponsor for and pay for the entire program. Entonces, en esta imagen podemos ver a Srimati Devi Dasi y a Kaushalya Devi Dasi, y ellas hicieron algo muy especial, increíble. Cuando ellas fueron al templo de Jaipur y vieron la deidad de Govinda, tuvieron la idea de organizar un festival de Pandal. Estos festivales se trataba de construir una tienda muy, muy grande para poder admitir a miles de personas. Sorry, could I just friendly reminder to do shorter sentence? I don't want to miss any information. Thank you. I apologize. I realized that I went overboard. Thank you. So here's actually two pictures in one. So on your left side, you see His Divine Grace Srila Prabhupada holding the hand of a little girl who happens to be my daughter. Right side. Yes, in the right. Esta foto en realidad son dos fotos separadas que hemos combinado. En la foto de la derecha ustedes pueden ver a su Divina Gracia Srila Prabhupada sosteniendo la mano de una niña pequeña que resulta ser mi hija Sarasvati. And the happy lady behind with her arms up is the mother of the little girl, myself. Y la mujer que hay detrás sonriendo feliz con los brazos en alto es su madre, es decir, yo, Malati Devi. And behind Sarasvati and next to me is Bhaktin Denise with her son, who very shortly after this photograph, Denise became Draupadi and her son became Dhruvananda. Y a mi lado pueden ver a Bhaktin Denise y a su pequeño hijo, que más adelante se convirtieron en, ella se inició y se llamó Draupadi y su hijo Dhruvananda. Saraswati had run out of the house and grabbed Srila Prabhupada's hand and wouldn't let go. And Dhruvananda at first came up, but then he turned and grabbed his mother's hand. Y Sarasvati había salido corriendo de la casa para tomar la mano de Srila Prabhupada y Dhruvananda también salió detrás de Sarasvati, pero después se lo pensó mejor y regresó con su madre. And Saraswati was able to go with Srila Prabhupada on the morning walk. Y Sarasvati consiguió acompañar a Srila Prabhupada en su paseo matutino. Her mother couldn't go because I was cooking for the devotees' breakfast. Y su madre, yo no pude ir porque me tuve que quedar a cocinar el desayuno para los devotos. So the lady in the other photo, which is on the left, this is Madhuri Devi Dasi, and she was the civil widow of Tamal Krishna Goswami. In other words, when a married man takes sannyas, which is the renounced order of life, the wife becomes what is known as a civil widow. Y en la imagen de la izquierda podemos ver a, excuse me, could you remind me her name, please?
Madri. En la imagen de la izquierda podemos ver a Malati Devi, quien era la viuda civil de Tamal Krishna Goswami. Cuando un hombre decide aceptar la orden de renuncia, sannyas, la esposa entonces pasa a llamarse como viuda civil. Nothing to say. Me, my daughter, on a stage. Prabhupada is there. No hay mucho que decir de esta imagen, además de que, bueno, soy yo y mi hija Sarasvati en un escenario junto con Srila Prabhupada. But he would often request the lady disciples to speak or to chant. Y él solía pedir a sus discípulas que hablaran en público o cantaran. So in this beautiful slide, okay, so on the left side, again, here's Malati Devi Dasi, and she is assisting Prabhupada during an Agnihotra, a fire yajna, somewhere in India. En la imagen de la izquierda nos encontramos en India y Malati Devi Dasi está asistiendo a Srila Prabhupada en una ceremonia de fuego, en un Agnihotra. On the next side, we see Jyotirmayi, who was mentioned earlier. Y a la derecha, en la imagen, vemos a Jyotirmayi, a quien mencionábamos al comienzo de la presentación. In addition to translating for Prabhupada and being the first one to translate Bhagavad Gita into French, she was also the head mistress of the Gurukul in Novel Mayapur. Además de ser la traductora personal de Srila Prabhupada y ser la responsable por traducir el Bhagavad Gita al francés, al idioma francés, también era la encargada del Gurukul en la comunidad de Nouvel, en Francia. It's in France. So this is this beautiful picture has some historic elements in it. Estas imágenes tienen algunos elementos históricos. So you can see on the top, you can see part of the tree, and certainly you can see the shade of the tree on the ground. Pueden ver arriba, en la parte superior, parte de las ramas del árbol y cómo proyectan sombra en el suelo. So she's teaching them under this tree, but this tree is an ancient tree. It was present during the French Revolution. Y este árbol particular se encontraba, todavía estaba en pie durante la Revolución Francesa. And we all know that a tree is a living entity and can be stuck inside that body for a very long time. Y sabemos que un árbol es también una entidad viva y que esta entidad viva queda atrapada en esta forma durante un largo tiempo. So in addition to the children being taught beneath this tree, this divine grace Srila Prabhupada would also sit underneath this tree when he visited Novel Mayapur. Y además de este árbol, no solo servía o era presente, presenciaba las clases de estos niños, sino que además Srila Prabhupada se solía sentar bajo su sombra. And the first initiation ceremony at Novel Mayapur was performed by Srila Prabhupada underneath this tree. La primera iniciación que se realizó en la finca de Novel Mayapur se hizo debajo de este árbol. Very fortunate entity. Así que es una entidad muy afortunada. Excuse me, our translator, who was supposed to join us from the beginning, she's joined now, and I would like her to invite to keep doing the translation. Okay. So I'm just going to open her microphone. If Nitya Kishore, Natalia Molina. Natalia, ¿estás aquí? Sí, Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Todo tuyo. We can carry on. Thank you for your patience. There will not be speaking on every single slide, so some slides will just pass. Sí, Okay. Nitya Kishore. Okay. Sí, te entiendes. So here is a photo that was taken in the very early days. It means like 70, 71 in Mumbai. Now it's Mumbai, but then it was Bombay.
And this is across the street from the apartment complex that we were inhabiting at the time and was our first little temple effort in Mumbai. Esta foto es tomada en los primeros días del movimiento, es decir, en 1971. En esa época no se le llamaba Mumbai, sino Bombay, y es la primer local muy pequeñito que sirvió como primer templo. And this very kind lady was a doctor, and she so kindly and carefully served the devotees during a time when most of us were getting sick, right, left and center, and because we didn't really know how to care for ourselves in India. And Krishna sent this lady to keep us alive. Y esta mujer que ven en la foto es una doctora, y ella de una manera muy cuidadosa y amable cuidaba de los devotos que en esa época se enfermaban mucho por las condiciones diferentes de India y no sabían ni siquiera cómo iban a mantenerse vivos. Y Krishna mandó a esta señora para que pueda cuidarlos. And she was very reverential to Srila Prabhupada. Y ella le prestaba una gran reverencia a Srila Prabhupada. And she also had a good quality of not arguing. Y ella tenía la gran calidad de no ser argumentadora. This is in Mayapur in 1971. Esto es en Mayapur en 1971. And Prabhupada is giving second initiation to Visakha Devi Dasi and myself. Y aquí Prabhupada le está dando segunda iniciación a Visakha Devi. On that small piece of paper, the different mantras were written, and Prabhupada is going over each word and trying to correct my very poor pronunciation. Y en ese pequeño papel están los diferentes mantras, y Prabhupada está yendo sobre cada palabra para poder explicar la correcta pronunciación. Fortunately, he was very patient because it was difficult for me to catch the pronunciation of the various words. Could I say something? Oh, sorry, you translate. Y felizmente Prabhupada era muy paciente porque a mí se me estaba complicando un poco entender la correcta pronunciación de cada una de las palabras. I just wanted to make a comment here because really this is extraordinary because this young girl came, Jean came to India to meet her boyfriend, and she was not interested at all in Krishna consciousness nor God. She was an atheist. Y esta es una historia muy interesante. Ella es una muchacha llamada Jean que vino a India y en realidad ella no estaba buscando nada con respecto a Dios, ella era atea. And then several months later, here's this avowed atheist. From birth, she was an atheist, and she's receiving Brahminical initiation by the mercy of Srila Prabhupada. Y a pesar de que ella era una atea de nacimiento, podías ver que unos meses después estaba recibiendo iniciación de Srila Prabhupada. I was fortunate because I studied photography, and so I had an excuse. Malati Prabhu calls it my passport, the camera, so I could go on morning walks with Srila Prabhupada. Y dice que ella tenía la suerte de haber hecho estudios de fotografía y entonces tenía una gran excusa para poder ir a las caminatas de la mañana. This is at the manor. Esto es en el Bhaktivedanta Manor. Prabhupada offering the first arti to Radha Gokulananda. Y Prabhupada está ofreciendo el primer arti a las deidades de Radha Gokulananda. In the afternoons, he would sit on the lawn behind the manor and have interactions with the devotees. Y en las tardes él solía sentarse en algún lugar en el manor y daba algunas direcciones a los devotos.
This is the cover of our book on the right side. So A Bond of Love, Srila Prabhupada and his daughter. So that photo on the right side is the cover for this newly released book. Y la foto que vemos a la mano derecha se volvió una carátula para uno de los libros que se lanzaron en el momento. In Los Angeles, the devotees set aside a room where they ordered bulk loads of different vegetables, and the devotees would buy them at a reduced price. So when Prabhupada came to Los Angeles, he toured the entire project, including the vegetable market. The first part, I'm sorry, I didn't get. In Los Angeles, there's a room where the devotees had vegetables for sale. Ok. En Los Ángeles había un proyecto donde los devotos en un cuarto habían reunido los vegetales y los ponían a la venta. Y Prabhupada vino a ver este proyecto. This is in Juhu, which is just near Bombay. Prabhupada would sit in the afternoons for darshan, and one afternoon these young girls came. They were living on the property, and they did this little dance. Prabhupada. Esto es en Juhu, que es cerca de Mumbai, y el Prabhupada salía en las tardes para dar darshan a los devotos, y eso sucedió un día que vinieron estas pequeñas niñas y hicieron una pequeña danza frente a Prabhupada. They also offered him these beautiful, fragrant garlands. Y también podemos ver cómo ellas ofrecen estas hermosas guirnaldas de flores muy fragantes. This is a lovely interaction here. This was at the Dallas temple, which was also the first Gurukula. So the little girl is getting a sweet. Her name was Chandramukhi. She was receiving a sweet from Srila Prabhupada's hands, and behind her is her mother, Nandarani Devi Dasi. Esta es una bella interacción que vemos en el Gurukul en Dallas, que también fue el primer lugar donde hubo un Gurukula. Esta es la niña, es la hija de la devota que está atrás, que se llama Nandarani Devi Dasi. And Srila Prabhupada was very affectionate with his students and with the children. Srila Prabhupada era muy afectuoso con sus estudiantes y con los niños. When he arrived in Dallas for the visit, the deities were actually closed at the time he arrived. The altar was closed. Cuando Prabhupada llegó a Dallas, en ese momento del día, el altar estaba cerrado. But Nandarani was thinking ahead, and she thought he's certainly going to go into the temple and he'll want to see the deities. So she ran into the temple and opened the altar curtains. And at that exact time, Srila Prabhupada entered the temple. Y la devota Nandarani, ella pensó se adelantó y dijo, oh, seguramente Prabhupada va a querer venir a ver las deidades. Entonces ella fue corriendo y abrió muy rápidamente las cortinas, y justo en ese momento entró Srila Prabhupada al cuarto del altar. And she was expecting he would say something about the beautiful deities, Radha Kalachandji. Y ella pensó que el comentario de Prabhupada iba a estar dirigido a la belleza de las deidades Radha Kalachandji. But he looked and he said, "Ah, Nandarani, you are here." Pero él dijo, oh, Nandarani, tú estás aquí. And she was so overcome with emotion that tears literally shot out of her eyes. Oh. Y ella estaba tan llena de emoción que literalmente las lágrimas salpicaron de sus ojos. And the devotee who told me this story said, as she was watching that happen, tears shot out of her eyes also.
Y la devota que le contó esta historia dijo de que mientras que ella vio esto suceder frente a ella, también lágrimas cayeron de sus ojos. So here we have the Italian counterpart, Ali Krishna, the Italian counterpart to Jyotirmayi. So Ali Krishna is in Rome. And just as Jyotirmayi was translating from French to English, from English to French for Srila Prabhupada, Ali Krishna was translating from English to Italian for Srila Prabhupada. And just like Jyotirmayi was the first translator in France for the Bhagavad Gita, Ali Krishna was also the first to translate. And she's still translating to this very day. Esta es la contraparte de la devota que traducía las clases de Prabhupada en Francia. La devota traducía del inglés al francés. Y en este caso estamos viendo a Ali Krishna, que es su contraparte en Italia. Esto es en Roma. Y ella también traducía las clases de Prabhupada del inglés al italiano. Y asimismo, tal como la otra devota, ella tradujo el Bhagavad Gita por primera vez al italiano y hasta el día de hoy tiene el servicio de traducción. So this is Calcutta, and with the Bhagavatam, speaking to the devotees is Kaushalya Devi Dasi. Y entonces aquí tenemos Calcuta, estamos en Calcuta, y vemos que la devota está leyendo a los devotos. Her name is Kaushalya Devi Dasi. Kaushalya Devi Dasi. And just to her on the right is Srila Prabhupada's Vyasa-san. She's sitting next to Srila Prabhupada's Vyasa-san in the temple room. Podemos notar que justo se ve en la esquina al lado de ella la Vyasasana de Srila Prabhupada. Entonces entendemos que ella está leyendo sentada justamente al lado de Srila Prabhupada. You can please read the Spanish? Yes, I'll do. En cuanto a las muchachas o a los muchachos dando clases en la masana, no hay ninguna diferencia. Tanto muchachos como muchachas devotas pueden dar clases si así lo desean. No hacemos tal distinción de designaciones corporales masculinas o femeninas. La conciencia de Krishna está en la plataforma espiritual. Así pues, todo aquel que sea un devoto del Señor y que siga esa línea de sucesión discipular puede dar clases sobre las enseñanzas del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, etc. Carta de Srila Prabhupada, Siamadasi, el 21 de octubre de 1968. So this on the right is Himavati Devi Dasi, and you can see she's speaking not only in front of Srila Prabhupada himself, but also one of Prabhupada's sannyas disciples, Kirtanananda Swami. Entonces aquí vemos a la devota Silavati. Ella está hablando y notemos que en la foto no solamente está hablando cuando está presente Srila Prabhupada, sino también uno de sus sannyasas. Sometimes Srila Prabhupada himself would request one of his female followers to speak. Y muchas veces sucedía que Srila Prabhupada personalmente le pedía a alguna de sus discípulas mujeres que hable. Here we have Nityatripta Devi Dasi photographing Srila Prabhupada. Aquí tenemos el trabajo de Nityatripta Devi Dasi que está tomando fotografías de Srila Prabhupada. Today, Nityatripta is in the Bhaktivedanta archives, and anytime anyone in the world needs a photo of Srila Prabhupada and they go to the archives, she is in charge of that department. Y hoy en día esta devota Nityatripta, ella se ocupa de los archivos de
Srila Prabhupada. Hoy en día, si cualquier persona quiere buscar una foto de Prabhupada, se dirige a los archivos y ella se encarga de ese departamento. She's been doing that service for many, many years, and she's very expert at it. Ella ha estado haciendo ese servicio por realmente muchos años y se ha vuelto muy experta. So this is a beautiful photo taken in Potomac, in Prabhupada's quarters in Potomac, Maryland, USA. And the young woman is holding up a prototype painting, and her name is Kim Waters. And she was, although she never became initiated, to this day, she's still a follower of Srila Prabhupada. And at the time, she had a partner, and together they conceived of this idea based on Kim's wonderful artistic ability. Not only is she an extraordinary illustrator, painter, she was also an extraordinary, I want to say songstress. She could sing beautifully, beautiful singer. So she had this idea of making illuminations, specialized pictures for the Bhagavad Gita, and got permission from Srila Prabhupada to do that. She got the permission in New Vrindavan, actually, on a visit there when Prabhupada was present. And now here she's showing him a prototype of what to expect. En esta foto vemos a la devota Kim Waters. Ella no se inició, pero hasta el día de hoy es una seguidora de Srila Prabhupada. Esto es en Maryland, en el templo de Maryland. Y ella era una devota muy talentosa en varios aspectos, como ilustradora, como pintora y también como cantante, tenía una linda voz. Y ella tuvo una grandiosa idea que fue la de crear imágenes inspiradas en la Bhagavad Gita, para la Bhagavad Gita. Entonces, en una ocasión en Nueva Vrindavan, ella pidió permiso para hacer este servicio y poder crear con su pareja estas imágenes que podrían luego ilustrar la Bhagavad Gita. Y aquí vemos que ya ha pasado el tiempo desde ese permiso y ella ya está mostrando el producto de su trabajo. Yeah. And Prabhupada approved the project. It became a book. Yeah, the book is available also. Proyecto. So there's a little sweet story behind this picture, which was in San Francisco in '67, when Srila Prabhupada was departing to go to India to recover his health. Esto hay una dulce historia detrás de esta imagen. Eso sucedió en el 67, cuando Prabhupada estaba volviendo a India para recuperar su salud. Well, somehow the heads of the men have been cut off, but from left to right was Kirtanananda, Hrishikeshananda, and Mukunda, who was the husband of Janaki Devi Dasi. Entonces, de alguna u otra manera, las cabezas de los devotos han sido cortadas, pero tenemos de izquierda a derecha a Kirtanananda, a Hrishikeshananda y a Mukunda, el esposo de Janaki. What has happened here is that we're at the airport. Lo que está pasando aquí es que estábamos en el aeropuerto. And in those days, there were not e-tickets. Everything was like a little cardboard ticket. Y en esa época no habían boletos electrónicos, así que todo estaba hecho en pequeños cartoncitos. And Srila Prabhupada was sitting holding his ticket in his hand, but his hand was kind of raised up. So. Y lo que pasó es que Srila Prabhupada estaba sentado con su mano, con el ticket en la mano, y esa mano estaba un poco levantada. Janaki came up behind him and grabbed his ticket out of his hand.
Y Janaki vino por detrás y tomó el ticket que estaba en su mano. And she said, now I have got your ticket, so you can't go. Y le dijo, ahora yo tengo tu ticket, ya no te puedes ir. So then he looked up at Mukunda with it. There's another picture, there's a series of pictures. So he's looking up at Mukunda with large eyes. He was like, without saying it, he was indicating, Mukunda, do something. Y hay una serie de fotos, esta no es la única foto. Y en la siguiente foto sale Mukunda con los ojos grandes, como diciendo, oh, haz algo. Janaki had a very playful, loving relationship with Prabhupada. Pero Janaki tenía una relación con mucha fe en Srila Prabhupada. And she simply loved him. Simplemente lo amaba. But she did not stand on formalities. Pero no era el estándar de Malati. So you didn't know. She's saying, now I have your ticket, you can't go. And you didn't know. Well, she could have just torn it up. You didn't know what she was going to do. Ahora ya no podía cambiar lo que había dicho, entonces ahora no sabía qué es lo que iba a hacer. But eventually it was given back to Srila Prabhupada, and now he's, smiling very affectionately at her. He has this ticket, and you can see that nice smiling exchange between them. Entonces ella, al haber hecho eso de quitarle el ticket, finalmente tuvo que devolvérselo y se dio este momento donde ellos sonríen muy hermosamente. In this picture, which is from the UK, of course, after Prabhupada's arrival there, and we were trying to put on programs that would attract a wide variety, a larger audience other than just hippies. Y esta foto es en el Reino Unido y aquí estamos tratando de hacer programas que convoquen a un tipo de persona más amplio que solamente los hippies. So you can see there's all kinds of people in this picture. Por eso ustedes aquí pueden ver que en la multitud hay todo tipo de personas. And I'm also there in the lower corner on the right. También pueden ver que está ella misma ahí en la derecha, abajo. So at this time, we were living out at John Lennon's, and it was 45 minutes away from London. Entonces, en ese momento estábamos viviendo en la propiedad de John Lennon, que estaba a 45 minutos de Londres. We did not have a decent vehicle, so we would rent a vehicle on the days we had the program, and Prabhupada would be driven from Lennon's place into London in this rented vehicle. No teníamos un vehículo decente en ese momento, así que cuando teníamos que ir a Londres, alquilábamos un vehículo para llevar a Prabhupada desde la propiedad de John Lennon hasta Londres. And the system in that situation, the vehicle came with a driver. We didn't do the driving. There was a hired driver that came with the vehicle. Y en ese tiempo el sistema era que cuando uno alquilaba un auto, el auto venía con el conductor. Nosotros no podíamos conducir. And the name of that driver was Eddie. Y el nombre de este conductor era Eddie. So he would drive Prabhupada in. He would sit in the back of the hall waiting for the end of the program. And then he would drive Prabhupada back. Y entonces este chofer tenía que llevarnos al programa, sentarse al final de la sala, esperar a que termine el programa y llevarnos de nuevo. He was always very polite and very formal.
Él siempre fue muy educado y muy formal. No little chit-chatting. Él nunca hacía pequeñas conversaciones en el auto. I didn't come with him on the way into London, but on the return trip, I would also go along with my daughter because my service would be to make his evening snack. En la llegada de Prabhupada no pude estar presente, pero a la ida pude estar ahí con mi hija porque mi servicio era hacer el snack de la tarde. So on this one, and it never seemed as if, you didn't know whether he was listening or not. This driver, he didn't give any indication that he was even interested in what was going on. Y durante el camino, este chofer era muy neutro, no tenías una indicación por parte de él que él estuviera interesado en lo que estaba sucediendo. But this one particular night, something kind of miraculous occurred. Pero esa noche en particular, algo milagroso sucedió. And Prabhupada was giving a rather straightforward, you are not the body, your spirit, soul, part and parcel of the Supreme Lord type of lecture. Y en ese momento Prabhupada estaba estaba dando como una clase ahí mismo, y estaba hablando muy directamente sobre esta prédica de no somos el cuerpo, somos el alma, que es parte de fracción de Dios. So after every lecture, there would be a kirtan, then the lecture, and then another final kirtan. Y siempre que se daba una conferencia, comenzaba con kirtan, se daba la conferencia y terminaba con kirtan. And during this second kirtan, suddenly Srila Prabhupada stood up and he began to dance. Eddie, y sorpresivamente, después en este segundo kirtan, Srila Prabhupada comenzó a bailar en el segundo kirtan. I was noticing, because you can see right there in the front, at a certain point I noticed his feet were not on the stage. Y pueden darse cuenta que yo estoy abajo del escenario y yo vi que en un cierto punto los pies de Prabhupada no estaban tocando el suelo. He was literally levitating off the stage. Él estaba literalmente levitando por encima del escenario. And the audience also picked up on this. Y no fui la única en notarlo, la audiencia también pudo verlo. And I jumped up right away, and suddenly the whole audience, everybody was just on their feet. Also, it was just such an extraordinary, ecstatic moment. Y fue extraordinario porque en ese momento en que noté eso, yo me levanté inmediatamente, pero no fui la única. La audiencia entera se levantó y fue un momento muy especial. Everybody could clearly see what was happening. Toda la gente pudo ver claramente lo que estaba sucediendo. So then after that ended, Prabhupada is just acting completely normal as if nothing unusual occurred. And he leaves the auditorium to go to the car. And I would get in the car first, myself, my daughter, and his servant. We would get in the car first so that Prabhupada wouldn't have to wait for us to get in. Entonces, cuando terminó, Prabhupada siguió como si nada hubiera pasado. Y fuimos al carro. Yo entraba primero con mi hija y con su sirviente para que Prabhupada no tuviera que esperar que nosotros entráramos y él pudiera entrar tranquilamente al final. So Eddie held the door open for Prabhupada and closed it after Prabhupada sat down. Y Eddie mantenía la puerta abierta para que pase Srila Prabhupada y luego la cerraba. And then he got in the car. Y luego él mismo entró en el auto. And he took his key and he put the key in the ignition. Él tomó su llave y puso la llave en la cerradura para la ignición. And he began to turn the key to start the car.
comenzó a girar la llave para que arranque el carro. And suddenly he stopped and he turned to Srila Prabhupada and he goes, well, he said, well, Prabhupada. He didn't quite understand the name. So he goes, well, Prabhupada, you got a little out of control tonight, didn't you? You have a little? The what? A little Yeah. He said, well, Prabhupada. That was how he understood the name, Prabhupada. Well, Prabhupada, you got a little out of control tonight, didn't you? Entonces, en el momento en que Eddie estaba comenzando a aprender el auto, él se volteó y le dijo, bueno, y como él no entendía bien el nombre de Prabhupada, él dijo, Prabhupada, usted se salió un poquito de control esta noche, ¿no? Because he had never seen such an occurrence. Porque en todas las veces que había estado, nunca había visto algo como esto. And then he took his elbow and he nudged Srila Prabhupada in the side with his elbow. You know how sometimes people are talking and they'll nudge. So he took his elbow and nudged Srila Prabhupada. You got a little out of control tonight, didn't you, Prabhupada? He nudged him with his elbow. Y Eddie se tomó la atribución de acercarse a Prabhupada y lo chocó con su codo, con su hombro, como cuando alguien se acerca y es una manera como familiar, ¿no? De darte un toquecito. And then he goes back to the key and he turns the key. And he said, so the car's now on. And then he turns again to Prabhupada and he goes, but it's just like you said, this car is no good without a driver. Y volvió, una vez que ya había encendido el auto, volvió a dirigirse a Prabhupada y dijo, pues es tal como tú mencionaste en tu conferencia, ese carro no sería nada sin un conductor. In other words, he had heard the message that you're not this body, you're a spirit soul, and without the soul, the body has no value. Es decir, que él había escuchado la clase, había entendido el mensaje de que nosotros no somos este cuerpo y que sin el alma, el cuerpo no tiene un sentido. At John Lennon's place, that was our little temple room. On the left side, with her eyes closed, is Jamuna Devi Dasi. En el lado izquierdo tenemos a Yamuna Devi Dasi. Here, we were on our way from Delhi to Vrindavan. Most of the devotees were in a bus, and Prabhupada was going in a car. Aquí están en el camino de Delhi hacia Vrindavan. And Yamuna Devi Dasi was in the bus, but her health wasn't good. She had gotten quite sick during the Pandal program in Delhi. Y ahí está Yamuna, pero ella se enfermó durante el programa en Delhi. Prabhupada was aware of this, that her health was not good. So he asked her to leave the bus and come in the car with him to go to Vrindavan. Y Prabhupada estaba consciente de ese hecho, ¿no? Y entonces le pidió que fuera en el auto con él para volver a Vrindavan. Prabhupada was very conscientious about the devotees' health and their well-being generally, and he took all the care that he could to see the devotees happy and healthy. Prabhupada estaba muy consciente del bienestar, de mantener el bienestar de sus devotos y de cuidarlos. But just sometimes I don't get to hear you perfectly, especially at the ends. I'm sorry.
Prabhupada was taking care to ensure the devotees were happy and healthy. Your voice is going out, even I can't catch it. Yes, it's a little bit difficult to get the whole idea. Okay. Malati, do you want to explain about the watch? Yeah, so you see here with Srila Prabhupada, he has on a watch. So there's a lot of watch leelas with Prabhupada because first of all, there was a practical aspect. Prabhupada was very punctual. Podemos ver aquí en la imagen de que Prabhupada tiene un reloj y con Prabhupada hay muchos pasatiempos en torno a los relojes y hay una razón muy práctica para eso y es que Prabhupada era muy puntual. And devotees would sometimes bring him a new watch. Los devotos por eso a veces traían relojes. And he would immediately take off whatever watch he had, even if it was a better watch than the new watch. He'd take it off and put on the new watch, and he would give away the old watch. Y cada vez que esto sucedía, Prabhupada se quitaba el reloj que ya tenía puesto y aunque fuera un reloj mejor o peor que el que estaba recibiendo, se ponía el nuevo y regalaba el anterior. But Prabhupada was very conscientious of time because of serving Krishna. He did not want to waste even a moment. Y Prabhupada tenía mucha conciencia del tiempo porque para servir a Krishna no quería que se desperdicie ni un momento. One time on the GBC meeting, our chairman for the time, Pragosh, he decided to have an open morning session. En un momento para la reunión de GBC, ellos decidieron tener una reunión abierta. And that meant anybody could come in and say whatever they want. Eso significaba que cualquiera podía asistir y decir lo que quisiera decir. So this first person came in and he made a complaint. Así que llegó esta primera persona y hizo una queja. His complaint was that the GBC members were wearing fancy watches. Su queja era de que los miembros del GBC estaban usando relojes muy elegantes o costosos. Well, I mean, I could tell you because I work with these persons. I'm also a GBC. Very few GBC members had fancy watches. They were all quite inexpensive, most of them. Yo lo sé porque yo he trabajado con estas personas y soy miembro del GBC y muchos de los miembros del GBC tienen efectivamente hermosos relojes, pero en realidad muchos de ellos no son nada costosos. So I felt like defending my godbrothers. And I said, yeah, go ahead. Yo me sentí que quería defender a mis hermanos espirituales. And I said, no, they don't have fancy watches. I mean, Tamahar has a watch from Walmart. My watch is from Walmart. I don't know if you know what Walmart is, but it's, you know, it's a cheap store. Yes. Y entonces les dije, no, mi reloj y el de otros devotos simplemente son relojes de Walmart. No son nada caros o especiales. So this boy says, well, Gopal Krishna Goswami has a Rolex. He said it really like it was a bad thing. Gopal Krishna Goswami has a Rolex, you know. Y entonces dijo, bueno, pero Gopal Krishna Goswami tiene un Rolex, como si fuera algo muy malo. And Gopal Krishna Goswami said, but Srila Prabhupada gave me this watch. Oh. Pero él se defendió diciendo, es que fue Srila Prabhupada el que me dio este reloj. And this is the watch, the Rolex, that Srila Prabhupada gave to Gopal Krishna Goswami, who to this day, because he kept very good care of that watch, he still uses that watch to this day. Oh, y ese reloj
Gopal Krishna Maharaj lo cuidó de tal manera que él hasta el día de hoy usa ese reloj. Hare Krishna. Ya. Can you hear me any better now? Is that better at all? Yes. Yeah. Oh, good. This is a little series of Prabhupada getting garlanded by his followers, female followers. But now your voice starts to go Yeah. down. Really, I don't Maybe know. go closer to the mic. Okay. And then keep your voice up, you know, keep your volume up. Estaban mencionando que era una serie de fotos de un mismo evento. This is Srila Prabhupada garlanding Malati's daughter, Sarasvati. Esta es la hija de Malati, que Sarasvati. That little girl, Saraswati, is now 52 years old. Oh, esa pequeña niña hoy en día tiene 52 años. So this is a kind of a fun story, fun picture. Here Madhura Devi Dasi on one side, and then you see Srila Prabhupada in a man-carried palanquin. And you see his disciples are trying to carry him up the hill at Varshana. Esta es una historia un tanto graciosa. Podemos ver the name of the devotee. She's Madhura Devi Dasi. It's written Madhura Devi Dasi. Ellos, Prabhupada, podemos ver que está en un pequeño, ¿cómo se dice en español? Palanquín, creo que sí. Y lo están llevando cargado por Varshana. When you go to Varshana, even to this day, there are men who will carry you up in a palanquin, carry you up the stairs. They're very steep stairs. So if you're elderly, some people choose to go in the palanquin. Y hasta el día de hoy, debido a las escaleras empinadas que hay en Varshana, hasta el día de hoy hay personas que ofrecen el servicio de llevar a las personas cargadas en esos palanquines, porque hay personas mayores que deciden subir así. But Srila Prabhupada's disciples, the men, they wanted to be the ones to carry their spiritual master. So they told the local palanquin carriers, no, we'll pay for the palanquin, we'll even pay you, but we're going to carry that palanquin. Pero claramente los discípulos hombres querían cargar a su maestro espiritual. Entonces ellos les dijeron a los señores que trabajan haciendo este servicio que ellos iban a pagar por el palanquín y también iban a pagar incluso su tiempo y su servicio, pero ellos querían cargar a Srila Prabhupada. And if you can check the expression on Srila Prabhupada's face, you can understand they were not really very expert at carrying the palanquin. Pero podemos observar, y se nota en el rostro de Srila Prabhupada, que estos discípulos hombres no eran muy expertos en llevar palanquines. And finally he said, okay, you've had your fun, now call the others. He wanted the Brajbasi palanquin people to take over. Y después de un momento les dijo, bueno, ya se divirtieron, ya jugaron, ahora por favor que vengan los expertos. Y llamaron a los Brajbasis que hacían el servicio. So there's Madhura, a beautiful young girl. She joined at 17 in Buffalo, New York. She got married at 17. Ella es Madhura Devi Dasi, es una hermosa devota que se unió a los 17 años y ella se casó y es muy joven también. She was expert at cooking. She was expert at playing the mridanga, expert at the harmonium. She could sing wonderfully, all good qualities. Ella tenía todas las buenas cualidades, cantaba maravillosamente, tocaba la mridanga, cantaba,
y también cocinaba delicioso. Her husband was the temple president of Delhi. Y su esposo se hizo el presidente del templo de Delhi. And he requested a darshan of Srila Prabhupada. Y él pidió un darshan de Srila Prabhupada. And he brings Madeira to the darshan. Y trajo a Madeira al darshan. And he says, Srila Prabhupada, I want to take sannyas. Y frente a ella dijo, Prabhupada, yo quiero tomar sannyas. So in case somebody doesn't know, to take sannyas is to renounce any type of worldly family attachment, and you become a celibate monk for the rest of your life. Y por si alguien no lo sabe aquí, tomar sannyas significa renunciar a cualquier apego mundano y seguir el camino de un monje célibe por el resto de tu vida. He was also very young. Él también era muy joven. Prabhupada looked at him, why do you want to take sannyas? Y Prabhupada lo miró y dijo, ¿pero por qué quieres tomar sannyas? He says, because my wife won't do what I tell her to do. Porque mi esposa, él respondió, porque mi esposa no hace lo que yo le digo que haga. Prabhupada looked at him, he looked at her, and he goes, your wife is a very intelligent girl. You can do what she says. El Prabhupada los miró y les dijo, tu esposa es una mujer muy inteligente, tú puedes hacer lo que ella dice. Sometimes it's said that women should not dance, it's not chaste, but in fact, before Srila Prabhupada, the women did dance, and Prabhupada never discouraged them from doing that. En ciertos momentos se decía de que las mujeres no debían bailar porque eso no... Has the sound gone off? Hear me? I think something happened. Yeah. You said that the woman couldn't dance because was considered not chaste, but Some devotees were saying that, or think that even today. But They didn't say it back then, they say it now. Now they say it. But women did dance before Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada never ever discouraged them. Entonces eso es algo que se dice hoy en día, pero en esos tiempos no se decía. Las devotas bailaban frente a Srila Prabhupada y Srila Prabhupada nunca se quejó. So this was another one of these large, what we call pandal programs, an outdoor program in a huge tent. This was in Calcutta, and literally thousands came every day. And yeah. I'm sorry. Esto es otro de los sesión de programas o serie de programas en pandals, que son como carpas muy grandes con escenarios, donde miles de personas venían cada día. And here you see who is leading this kirtan is one of the young lady disciples, Kaushalya Devi Dasi. Y aquí pueden ver que quien está dirigiendo el kirtan es una de las jóvenes discípulas, Kausalya Devi Dasi. At the request of Srila Prabhupada. I'm sorry? She was leading at the request of Srila Prabhupada. Y esto, ella estaba liderando el kirtan porque se lo pidió Srila Prabhupada. And this little model that you see on the stage, this was the very first prototype of the temple of the TOV, the Temple of Vedic Planetarium. This was the first attempt at a design.
Y estos modelos que ven ahí como unos diseños de unos edificios es el primer prototipo de lo que se pensaba en ese momento sería el planetario. Most of the, or many of the first head pujaris in our movement were women. Jamuna was a head pujari. Malati Devi Dasi on the right here. Y podemos ver que muchas de las devotas se ocupaban en el servicio de pujari. Podemos aquí ver varios ejemplos: Srila Devi Dasi, Brinda Devi Dasi y Dharma Devi Dasi. Also in Calcutta, Narayani Devi Dasi. And in London, Leela Shakti Devi Dasi, they were head pujaris. Estas devotas, se están mencionando dos, una en Londres, ellas eran las jefas de pujari. Prabhupada personally instructs Leelavati Devi Dasi here, bathing and dressing the deities. Aquí Prabhupada está con Lilavati Devi Dasi y están sirviendo a la deidad. I really don't get to hear all the words. I'm sorry, I don't know what's wrong exactly. But Yeah, there's some kind of growling. I don't know, some kind of like growling or something. Prabhupada is instructing Leelavati in worshiping, bathing and dressing the deities. Aquí está Prabhupada explicando a Lilavati cómo hacer el servicio diario para vestir a la deidad. This was a very interesting moment. Jamuna was leading the kirtan after Prabhupada lectured at a large hall. And as she was leading the mantra, Prabhupada suddenly started singing something on top of her chanting, and she was confused about what to do. Este es un momento muy particular donde se está haciendo un programa en un auditorio y Yamuna está dirigiendo el kirtan, está cantando el mantra y sorpresivamente Prabhupada comienza a también cantar al mismo tiempo que ella. Y ella está un poco confundida acerca de qué hacer, si tiene que dejar de cantar o seguir cantando. She didn't know whether she should continue singing or not. Ella se sintió confundida con respecto a si dejaba que Prabhupada continuara o ella debía continuar. But he indicated that she should continue singing. Pero Prabhupada indicó que ella siga con el kirtan. So the next day, she was curious, like, what was that? What happened? And she asked him. Entonces, al día siguiente, ella se sintió curiosa y le preguntó a Prabhupada qué pasó, por qué sucedió esto. The song that he sang over her song was the song about Narada Muni. Narada Muni Bhajabai. Y Prabhupada, la canción que se puso a cantar mientras que ella hacía kirtan era una canción dedicada a Narada Muni. You know, very Narada Muni Bhajabai. So he was singing that, and so she said, "What was happening? What went on last night?" And Prabhupada said, very casually almost, he goes, "Oh, Narada Muni came." Entonces ella le preguntó a Prabhupada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la noche anterior? Quería entender. Y Prabhupada dijo de una manera muy casual, oh, Narada Muni vino. And there are actually a number of incidents that are on record where he had indicated the presence of Narada Muni.
Y ahí en realidad hay una serie de momentos en los que Prabhupada indica la presencia de Narada Muni. This is from that same moment. Eso ocurre en la misma ocasión, el mismo día. This is a very blissful devotee, Manmohini Devi Dasi, who has a bowl full of red rose petals. Aquí vemos a una devota que tiene en sus manos un bowl con pétalos de rosa rojos. Es una devota muy jovial. Manmohini Devi Dasi. And she's happily throwing these petals at Prabhupada's lotus feet upon an airport arrival in Los Angeles. Y ella está poniendo pétalos de rosa a los pies de Srila Prabhupada de una manera muy feliz en el aeropuerto. The thing is, she was the first widow in ISKCON, means her husband died. She was the first widow in ISKCON, 22 years old. Ella es, digamos, coincidentemente, es la primera viuda en ISKCON, la primera mujer que su esposo murió. Ella era muy joven todavía. And she had a 6-month-old baby daughter. Y ella tenía una pequeña niña de 6 meses de nacida. She was thinking that before her husband died, she was hoping to have more children. Y antes de que su esposo muriera, ella deseaba tener más niños. And she was wondering what she should do. And her brother is also a devotee, and her brother said, let's speak to Prabhupada. Entonces, su hermano también era devoto y le dijo, bueno, preguntémosle qué hacer a Srila Prabhupada. So they went to his room and they were making their obeisances. They hadn't even said one word. They're making obeisances, and he started to speak. Y ellos llegaron a su cuarto y hicieron reverencias. Ni siquiera habían terminado de dar reverencias o habían dicho una palabra y ya Prabhupada comenzó a hablar. And he said, it didn't work the first time. What guarantee is there it will work a second time? Y Prabhupada dijo, si no funcionó la primera vez, ¿qué te garantiza que funcionará una segunda vez? So he said, do you want my advice? Le dijo entonces, ¿realmente quieres mi consejo? If your guru asks, do you want my advice? What are you going to say? Si tu guru te dice, ¿quieres realmente mi consejo? ¿Qué le respondes? If you say no, it's shameful. Y ella le dijo, no, es vergonzoso. But if you say yes, and then you don't follow the advice, that is also shameful. Si tú dices que no, sería vergonzoso, pero si tú dices que sí quieres el consejo, pero no lo sigues, también es vergonzoso. But she said yes. Pero ella eligió decir que sí quería su consejo. So he told her that she should just take care of her daughter and raise her to be a Krishna conscious devotee. Y él le dijo que debería ocuparse de su hija nada más y ocuparse de criarla como una devota consciente de Krishna. So then her brother spoke up. Entonces ahí su hermano intervino. And he told Prabhupada, well, I think that she's worried about being protected. Y entonces le dijo, Prabhupada, creo que ella está preocupada acerca de sentirse protegida. And he looked very deeply at both of them and he said, you do not feel protected? Y miró muy seriamente a los dos y les dijo, ¿acaso no se están sintiendo protegidos? But actually she did feel protected. She felt protected by Srila Prabhupada.
I lost connection. Okay, so he asked, do you feel protected? And, yes. and actually she did. She felt protected by Srila Prabhupada. Y la respuesta a esta pregunta para ella es que en realidad ella sí se sentía protegida por Srila Prabhupada. And we all felt protected by Srila Prabhupada. En realidad todos nos sentíamos protegidos por Srila Prabhupada. This is Yamuna Devi Dasi recording Srila Prabhupada singing. Can you hear me better now? Yes. Yes, this time I heard perfectly. Esta es Yamuna Devi Dasi grabando a Srila Prabhupada mientras que él canta. The Prabhupada would sometimes sit in his room and play the harmonium and sing. And Yamuna was sitting outside listening and so moved that tears were pouring down her eyes. Entonces, a veces Prabhupada se sentaba a cantar en su cuarto y Yamuna estaba afuera y escuchaba y lágrimas caían de sus ojos. She didn't make any noise at all, but at one point Prabhupada called her name and said, Yamuna, are you there? Ella no decía nada, pero en algún punto Prabhupada preguntó, Yamuna, ¿estás ahí? And she didn't know how he knew she was there, but he called her into the room. And this gave her the opportunity to record Prabhupada singing. Entonces ella no supo cómo Prabhupada se dio cuenta que ella estaba ahí. Y entonces ella entró y pudo grabar. This was probably one of the most extraordinary times of the lives of any of us who were present. This was in Surat, India, and the entire town came out to greet Srila Prabhupada and his dancing white elephants, as he would call us with affection. Este es probablemente uno de los momentos más extraordinarios que hemos vivido cualquiera de los que estuvimos presentes. Eso sucedió en la ciudad de Surat, en India, y toda la ciudad salió a ver a Srila Prabhupada y sus elefantes blancos, como él afectuosamente nos llamaba. Sri Harinam Sankirtan. Aquí están en Harinam. Prabhupada is teaching Gauri Devi Dasi about worshiping the deities, bathing and dressing the deities. Your voice went out again. Yes, so much. Aquí está Prabhupada enseñándole a Gauri Devi Dasi. You can see there's a big group of devotees and he's personally instructing her in the deity worship. Y vemos aquí, es otra perspectiva de la misma foto, donde vemos que en realidad hay muchos devotos en la sala, pero él está instruyéndola personalmente a ella en la adoración de la deidad. Actually, she was a big book distributor, one of the biggest. And she left her body some years ago. And those deities of hers are still, the worship is still going on in Los Angeles by Tadit and Sovas. Esta es, ella era una gran distribuidora de libros y estas deidades que ella adoraba, ella dejó el cuerpo hace unos años, estas deidades siguen siendo adoradas. I'll just move on because I know we're getting a little late here. Voy a avanzar un poco porque está haciéndose un poquito tarde. Such beautiful picture. Now this is actually a historical photo.
Esta es una foto histórica. Here is, starting from the left to the right, you have Rukmini Devi Dasi getting initiated. She went from Wendy to Rukmini. And next to her is Jamuna. Behind is a lady. Can you see my cursor when it goes? Yes, we do see. Okay, so that is Madhavilata, who was, in Prabhupada's words, a little crazy to the extent she became very argumentative, even with Prabhupada. So then Prabhupada said, okay, you don't like our philosophy, you can go. Yamuna Devi Dasi, Saradia Devi Dasi, Mukunda, myself, and baby Sarasvati on my lap, and Govinda Dasi here. Rukmini, as mentioned, got her first initiation, and not Madhavilati, but the rest of us who were on our way to England, we got our second initiation. We got Brahmin initiation at this time. And as it mentions, this is in Montreal. Entonces, esta es una foto que sucedió en Montreal. Aquí vemos de izquierda a derecha, comenzamos con Rukmini Devi Dasi, que está recibiendo su primera iniciación. Y justo, la siguiente devota es Yamuna, pero luego tenemos detrás a una persona que su nombre es Madhavilata, y en las propias palabras de Srila Prabhupada, él la calificaba como un poco loca. Y esta locura se manifestaba con mucha argumentación, le argumentaba mucho a Prabhupada. Entonces Prabhupada le dijo, bueno, la filosofía es esta, si a ti no te gusta, puedes ir donde tú gustes. Luego tenemos a Surat. The next lady after Jamuna is she? Saradia. Surat. Saradia. Ok. Y luego viene Mukunda. Luego viene Govinda Dasi. And this is you. It's yourself. Myself and baby Saraswati. Oh. She was 6 Y aquí weeks está old. Aquí está Madre Malati y está su bebé en sus piernas. Y ellas están recibiendo segunda iniciación. Here we can see that in Prabhupada's time, the ladies would offer dandavats, full dandavats. Y aquí podemos ver que en los tiempos de Srila Prabhupada las mujeres ofrecían dandavats completos. Aquí también vemos lo mismo. Okay. Hay que ofrecer reverencias al Señor con una mente humilde, llena de devoción, mientras se ofrecen dandavats tendidos en el suelo como una vara. Instrucciones para mujeres en el servicio devocional regulado del Srimad Bhagavatam 6.19.10. El devoto debe, muy satisfecho y feliz, ofrecerle reverencias al Señor, tendido en el suelo como una vara. Kasyapa Muni instruye a su esposa Aditi Devi en el Srimad Bhagavatam 8.16.42. So in this photo, the color portion on the left are two amazing devotees, both of which have left their bodies. The lady is Rasagya, and the black-bodied devotee who is dressed in a suit is Sudama Brahman and Sudaman Swami. They were part of a very gifted group of actors and actresses. Y en esta foto, en la parte a color que está a la izquierda, podemos ver a dos maravillosos devotos que ambos han dejado ya el cuerpo. Por un lado tenemos a la devota que se llama Rasangya y por el otro lado Sudama Swami.
y ellos eran parte de un grupo de devotos muy talentosos, actores y actrices. Prabhupada expressed that these dramas brought the pages of the Bhagavatam to life. Prabhupada expresó que estas actuaciones traían las páginas del Srimad Bhagavatam a la vida. Sometimes they would go out on Harinam Sankirtan and would do an impromptu short skit, a short drama on a street corner. Y muchas veces durante el Harinam Sankirtan, ellos armaban una pequeña actuación en alguna esquina en la calle. So that is what's happening here. Y eso es justamente lo que vemos que sucede aquí. After the Bhagavatam class, Prabhupada would have cookies brought. They're called Prabhupada cookies, and he would distribute to all the children present. Después de las clases, Prabhupada tenía la costumbre de que le daban galletas y él las distribuía a todos los niños. You would see that each and every child received a cookie from his hand personally. Después se puede ver que en la mano de cada uno de los niños tenían galletas. I'll read. El programa de Pandal en Jaipur de 1972, Yamuna Devi realizó el Abhishek de las Utsava deidades de Sri Sri Radha Govinda, de esta manera instalando a las deidades que se adoran hasta el día de hoy en ISKCON Brooklyn. Y este es el programa en el que Tamal Krishna Maharaj aceptó sannyas. This was in the London airport. Prabhupada was departing to go somewhere. And of course, you can see how eagerly we were all happy to be with him, but also feeling like, oh, he's going away. Y esto sucede en el aeropuerto de Londres, donde Prabhupada está partiendo hacia algún otro lugar del mundo. Y vemos aquí que todos estamos muy entusiastas acerca de él, pero también tenemos en el rostro la imagen de la tristeza porque se está yendo. And that's my daughter getting some mercy. Y ahí está su pequeña hija teniendo un poco de misericordia. Somehow or other, there I am on the stage with my daughter and a microphone in front of Srila Prabhupada. Y aquí estoy con mi hija. Yo soy justo enfrente del micrófono y la tengo a ella al costado, frente a Srila Prabhupada. Acto de colocación de la primera piedra de ISKCON Yuhu. Somos Vaishnavas. No nos preocupamos con las posiciones femeninas o masculinas de la vida. Eso es el concepto corporal de la vida. No importa si alguien es hombre o mujer. No importa, simplemente canta Hare Krishna, sigue los 4 principios regulativos y tu vida será perfecta. Carta de Srila Prabhupada Jennifer, el 15 de febrero de 1975. And there you see Visakha with her passport camera in her hand. Y ahí vemos a Visakha que tiene su pequeña cámara en las manos. Su passport, because she could go. Claro, ella usaba su cámara como un pasaporte para poder entrar a todas las caminatas de la mañana. This is Malati Devi Dasi. She's the temple president of the largest Hare Krishna community in Alachua, Florida. Over 1,500 devotees live there, and she's their long-standing, well-loved temple president.
Y aquí tenemos a la devota Malati Devi. Ella, o el día de hoy, es la líder o la presidente en la comunidad más grande de devotos en Alachua, que tiene más o menos 1500 devotos. This is I don't recall the date, but it was one of the festivals of Srila Prabhupada's disappearance in Vrindavan. And all the ladies here on the stage were all his daughters. There's Kusha, there's Nirakula, there's Amrita right here. There's Atita Guna, there's Narayani. I can't think of her name, I'm so sorry. Anyway, her husband is Khartoum. Myself, and there's Moksha Lakshmi and Maha Devi, and a few others in the back who we can't quite make out. But the wonderful thing is that no matter how old we get, how old we are, we get to continue serving Srila Prabhupada. And it just gets better and better each year. Oh. Y aquí vemos una hermosa foto de esto, ya no recuerdo bien qué año es, pero es un festival del día de la desaparición de Srila Prabhupada, y vemos muchas de sus hermanas escritores, son todas discípulas de Prabhupada, sus hijas, y podemos ver cómo no importa cuántos años pasen y que el cuerpo envejezca, siempre nos mantenemos en el servicio de Srila Prabhupada, y cada año que pasa se vuelve cada vez más hermoso. And this wouldn't happen had we not felt Srila Prabhupada's deep loving care for us. Y esta continuidad no sucedería si nosotros no hubiéramos sentido esa profunda cuidado que Prabhupada sentía por nosotros. And his presence nourishes us until today. Y su presencia nos nutre hasta el día de hoy. Hare Krishna. Jai. You want to say something, Visakha? Well, thank you very much for inviting us to speak. It's so wonderful for us to relive these glorious moments with Prabhupada and see how much love and affection and encouragement he gave to his female followers. Quería agradecer por permitirles hablar y demostrar cuánto es el cariño y el afecto que ellas tienen por Srila Prabhupada. Thank you so much for inviting us. And I just want to put a little plug in here for, I don't know how well you can see this, but A Bond of Love, Srila Prabhupada and his daughters. This book, it's in English right now. Anybody there who is a good professionally level translator into Spanish, please contact us. But there are 305 interviews of Prabhupada's female disciples, 595 pages of pure nectar, where the ladies are revealing their experiences with Srila Prabhupada. Y tenemos este libro hermoso, Un lazo de amor, que es Prabhupada y sus hijas, donde tenemos 595 páginas de experiencias de devotas compartiendo con Srila Prabhupada y expresando su propia relación y amor con Srila Prabhupada. The English version is available on Amazon.com. I'm not sure how it works in your country, but Amazon.com is at this point our distributor. Y en este punto el libro en inglés se puede conseguir en Amazon.com. I've read in the chat that it's already been translated in Spanish. It is? No, not our book, not yet. Okay. In the process, someone has started. Someone started translating.
Is it? Do you know who? No, I don't know who. Okay, maybe that information could be conveyed to us. It would be great to know. Yes. Entonces, claro, en el chat se mencionó de que el libro estaba siendo traducido de repente de manera independiente y esa información sería muy lindo que se le haga llegar a Malati porque ella está muy interesada en que alguien profesionalmente pueda traducir el libro al español. Yeah, because we don't want to double up and have somebody else doing it also. So thank you so much. Para evitar que ese trabajo se haga 2 veces. And I believe Visakha has something else to mention. Creo que Visakha tiene algo más que mencionar. Well, we have another book, Emergence of Women's Voices in ISKCON. Tenemos otro libro que se llama Las voces de las mujeres en ISKCON emergen. It's available on... One's in Spanish. I got a message from... Yeah, it's a free download available in Spanish. Oh, so nice. Dice que este libro se puede conseguir con descarga libre y está disponible en español. En los chats me parece que están colocando el acceso, el link de acceso. Someone is putting in the chat the access link, I guess. Perfect. And we invite you to please come in contact with the Vaishnavi Ministry. There's a Facebook page, ISKCON Vaishnavi Ministry. And the ministry is there to serve the Vaishnavis, to link them up with different aspects of service in ISKCON, to link them up with each other. There's a very large library, you can say library, I don't know what you call it, but with essays and information on topics of concern and topic of interest for Vaishnavis. And we encourage you to please check it out. ISKCON Vaishnavi Ministry. Quisiera alentar a todas a entrar en contacto con el Ministerio para Vaishnavis. Hay una página de internet y la página está pensada y el ministerio está pensado para poner a las devotas en contactos unas con otras y también pone a disposición una gran cantidad de material como una biblioteca virtual con ensayos y libros que son de información relevante para las devotas. So I'm afraid we've gone over time. Perhaps we should not have questions at this point. I think there will be many questions. Están diciendo de que, bueno, la clase ha sido hermosa y larga y tal vez ya es tiempo para las preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. Entonces, bueno, queridas Vaishnavis, ha llegado el tiempo para leer sus preguntas. Vamos a intentar presentarlas todas, pero por consideración al tiempo de nuestras invitadas, es posible que no se logren responder todas. Entonces, gracias por su comprensión, por adelantado. Bueno, voy a leer entonces las preguntas. Voy a intentar hacerlo en oraciones cortas para ti. Bien, la primera pregunta dice, ha sido muy lindo e inspirador ver cómo Srila Prabhupada involucraba a las devotas en el servicio directo. Okay, so the first question, she will be reading not the full question, but just sentences by sentences so I can translate. So the first part of the question is an introduction where the person is saying that it was very, very inspiring to see how Srila Prabhupada related with his woman disciples. Y esta pregunta además tiene 2 preguntas adentro. Entonces, la primera pregunta... Sí. Dale. Okay. La primera dice, ¿por qué creen ustedes que eso no ha sido socializado? Incluso, bueno, hasta ahí es porque tiene varias, es medio larga. And so the question has 2 parts. The first part is even though that Prabhupada has so much interaction with women, why you think this was
not like highlighted. Incluso llegando a una invisibilización de la mujer, relegándola a un servicio más secundario. And this came to the point that woman was taken as an invisible part of the service. Y la otra pregunta dice, ¿aún es posible para nuevas generaciones servir directamente a nuestros maestros espirituales? Viajando y asistiéndolos como ustedes hicieron con Srila Prabhupada. And do you think it's still possible for us as women to aspire to travel with the spiritual master to serve him directly? O deberíamos concentrarnos en el servicio Vani. Or it will be more advisable to focus on distance service known as Vani. Who are they asking the question of? Who are they directing the question to? ¿La pregunta está dirigida a alguna de las dos? No, a las dos. It's not precise. Oh, I see. Malati Prabhu, did you want to reply? Well, the question, as I understood it, was asking whether it would be advisable for a woman to travel with a male guru and serve that male guru personally. Is that the question? Well, that's Yes. two. Part one is why we see the history that women were with Srila Prabhupada, but Okay. now we see it. But now that we don't know that history except for this slideshow, why are women invisible in the history? Yes, exactly. Yeah. Well, of course, we weren't traveling alone. Like I traveled with Prabhupada, but my husband was Prabhupada's servant. So my husband was part of the picture, for example. En mi caso, yo viajaba con Srila Prabhupada, pero al mismo tiempo se puede tomar en consideración que mi esposo era el sirviente de Srila Prabhupada. Él siempre estaba, él era parte de esta circunstancia. So there has to be respect with regards to one's ashram. Respect Así on both sides. Sí es importante que exista un respeto con respecto a el ashram, a la posición que tenemos como ashram. And I would personally, strongly advise against a single woman trying to travel with her spiritual master and personally serve him. Entonces, Unless that spiritual master was another lady, which we hope will happen sooner or later. Entonces, en este caso, no le recomendaría a una mujer soltera viajar con su maestro espiritual y servirlo personalmente, a menos que su maestro espiritual sea una devota, una mujer que esperamos suceda muy pronto. You are familiar with Vani and Vapu? Yes? No? The person who was making the question is No, in general, you understand Vani and Vapu, the personal, and then, you know, there may. So in the case of a male spiritual master and a single lady, she can do some service, but in association with other ladies, not on a single one-on-one type of basis. Entonces, en el caso, si estamos familiarizadas, Madre Malati está preguntando si estamos familiarizadas con el concepto de Vani y Vapu. Dice que para una mujer soltera sí puede hacer servicio devocional, pero en relación a otras devotas y no es tan aconsejable una relación de uno a uno. Following the instructions of the spiritual master is also service. Seguir las instrucciones del maestro espiritual también es servicio. And you don't have to be right there in front of him to do that. No necesitamos estar
directamente frente a él para hacer eso. But we have to be mindful of the dynamics between male and female. Pero sí es bueno que seamos conscientes de las dinámicas que existen entre hombres y mujeres. And to speak rather frankly, there have been situations of fall downs between a guru and a female because that respectful distance was not observed. Y para hablar francamente, existieron casos de caídas porque una discípula y un maestro no mantuvieron esta distancia de respeto. Sí. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. No sé si ellas quieren agregar algo más a esa pregunta. So may we continue with the next question, or if there is anything else that can be added? Well, Malati, there was another part to that question. That in the history, we don't find so much when we read the history of Prabhupada's movement. We don't find women's involvement as we see in the photographs. Well, which history form are you talking about? Mm-hmm. Well, Satsvarup Maharaj is. Okay, I just wanted to make that clarification. So, yes, when you, first of all, I do advise reading Lilamrita. I'm not against it whatsoever. However, it has been, the fact is, you don't see women mentioned much. Even my name is wrong. I'm mentioned, but my name isn't even right, you know, and even the story isn't accurate. There's various causes for that. One was that Satsvarup Maharaj was, he was requested by the GBC to make this biography, but he wasn't just alone in it. There were representatives of the GBC who were also giving their opinions and suggestions. And those representatives, I know their names, I'm not going to mention it, this doesn't really matter, but they kind of were seeing things from a one-sided, one gender point of view, the male point of view. And sometimes, to be kind of blunt here again, I'm sorry, but they would tell a story that was actually a story of one of the ladies, such as Jamuna, for example. And they would tell her story, but they wouldn't mention her. They would use Guru Das's name. So this kind of gender bias, it was a gender bias. But keep in mind, these were very young men who had, in some cases, taken a vow of celibacy that they weren't really realizing how powerful that was and how unprepared they were. So, you know, they kind of like push the women out of the way and then we'll be okay. But we know that didn't work out either. I couldn't hear the last sentence. I'm so sorry. Just the last sentence. I'm saying that I mentioned how the many of the men who were doing the advising, who represented the GBC to Satsvarup, they were young men. We were all young at that time. And yes, they had taken sannyas, which is a very deep commitment of celibacy, among other things, but primarily that is, you know. And although they did so knowing that, at the same time, they weren't really aware of the difficulty of that particular vow. So they were being internally pushed by their own internal conflicts, to which just get the women out of the way and it'll be okay. But that's not the way it worked, as we know. Okay, sure. Entonces, primero se puntualizó acerca de
que la pregunta tenía dos partes, y la primera parte era acerca de por qué las mujeres no figuraban mucho dentro de los pasatiempos de Srila Prabhupada. Entonces, Madre Malati está preguntando qué biografía se refieren. Entonces, la más usual o la más conocida es el Lilamrita por Sat Swarup Maharaj, y entonces ella está puntualizando un poco de la coyuntura o el escenario en el cual se desarrolla la producción de este libro. Esto fue un libro pedido por el GBC, y se le pidió a Maharaj que escriba este libro, y no lo escribió él solo, sino que hubo mucha gente que le dio consejos y le dio sugerencias. Y dentro de estas personas habían hombres que no va a mencionar sus nombres, pero tenían una cierta perspectiva muy masculina, muy relacionada con los devotos hombres. Entonces, muchos de los pasatiempos que se mencionan en el Lilamrita le sucedieron a devotas, pero no se menciona sus nombres. Incluso el nombre de Madre Malati no se ha mencionado correctamente en el libro, y ella lo ha hecho saber. Y hay pasatiempos en las que ella estuvo presente que no son exactos, y también ella lo ha comunicado. Pero ella quiere traer a colación el hecho de que estos devotos, hombres, que tomaron estas decisiones en su momento, eran muy jóvenes y habían tomado un voto de sanyas, que es un voto muy fuerte de celibato durante toda la vida. Y ellos mismos en su interior tenían ciertos conflictos internos. Y en un cierto momento ellos intentaron apartar a las mujeres como una manera de lidiar con sus conflictos internos, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esa no es una estrategia viable. Again, keep in mind, there was no ill intention. It wasn't like bad intentions. And I would definitely read the Lilamrita, but with the mindset, this is not the total picture. Here's a partial picture. And what with the emerging voices of the women that's being mentioned with our book, A Bond of Love, and other books by Lady, these are some more parts of the picture. You can't capture the whole picture with one book anyway. Like our book, you're not hearing too much about the men. Entonces, lo primero que ella quiere puntualizar es que ella no cree que esto haya sido por una mala intención. Y por eso ahora hay otros libros. No es que no recomiende leer el Lilamrita, sí se recomienda leer, pero también tenemos libros como los libros que están presentando aquí las devotas, y en estos libros más bien no van a encontrar muchas perspectivas masculinas. Entonces, ella dice que nunca en una sola foto vas a poder tener todas las perspectivas. Entonces, el libro de Maharaj tiene una perspectiva más masculina, y aquí tenemos otras perspectivas que complementan eso. Muchas gracias por las respuestas. Gracias, Nitya Keshori, también por traducirlas tan perfectamente. Voy a leer la última pregunta, que también está compuesta por dos. Okay, so there is another last question, and is also divided in two. Ustedes se hicieron devotas muy jóvenes y además en una época de revolución. And you became devotees when you were very, very young, and it was like a revolutionary time. ¿Cómo tomaron sus familias que ingresaran a un movimiento espiritual como es la conciencia de Krishna? ¿Tuvieron algún impedimento? So the person, she wants to know if you got from your families some kind of hindrance or obstacles, or how they took this news that
you were become devotees of Krishna. ¿Y qué consejo podrían dar para las devotas jóvenes en este sentido? And what will be your advice for young ladies that are having this situation nowadays and how they can manage? Visakha? Yeah. I had no issue with my family. I'd already left home. I was, I was gone already. So there was no issues. En el caso de Madre Malati, ella no tuvo ningún impedimento porque ella ya se había ido de casa, no estaba viviendo en casa, entonces no tuvo que enfrentar ningún tipo de discusión, digamos. In my case, my parents were not at all sympathetic to what I was doing. Y más bien, en su caso no tuvo ninguna buena recepción de sus padres. But at that time, I was in India. I spent 2.5 years in India, and so they could not influence me directly. Claro. Entonces, para ese momento, Madre Visakha ya estaba en India hace 2 años. Entonces, en realidad no tuvieron oportunidad de influenciarla, pero no eran simpatizantes de esa decisión. When I came back, they showed their disappointment and displeasure, but by that time, I was already quite committed to the path. Cuando ella ya volvió a su país, ellos mostraron o le demostraron su insatisfacción, pero para ese momento ella ya estaba muy involucrada con el movimiento. I think one of the mistakes that I made and many of us made at that time was that we tried to preach, you could say, preach to our family, and that was not successful. Y pienso que uno de los grandes errores que yo cometí y que muchos cometieron es tratar de predicarle a nuestras familias y eso no funcionó. It's much better to try to understand their objections and to try to be accepted by them as you are, rather than trying to change them. Y creo que una posición mucho más inteligente es aceptar o comprender que ellos puedan tener objeciones y tratar de que ellos nos acepten por quienes nosotros somos, más que tratar de cambiarlos. In terms of etiquette, our parents are considered our superiors, so it's not really appropriate or even effective for the juniors, the sons and the daughters, to try to preach to their superiors, to their parents. Entonces, en términos de etiqueta, nosotros como hijos somos menores y nuestros padres son nuestros mayores. Entonces, no es muy eficiente o muy natural que nosotros tratemos de educarlos o predicarlos. Of course, if they ask something, then you can try to explain in a way that they can understand and accept. Por supuesto, si ellos nos hacen preguntas, podemos tratar de explicarles. But in my experience, the best preaching is when the parents see that their son or daughter is actually genuinely happy with the path that they've chosen. Pero en mi experiencia, la mejor prédica es cuando el padre y la madre ven que su hijo es genuinamente feliz en el camino que ha escogido. And especially what I've seen in every case I can think of, that the parents are completely won over when they see their grandchildren growing up as devotees. En mi experiencia personal, he podido ver muchos papás que estaban realmente complacidos de ver que sus hijas e hijos eran felices. But that is actually the best preaching for the parents, is when they see both their children and their grandchildren accepting this culture and really benefiting from it. Y esta realmente es la mejor prédica cuando ellos llegan a ver no solo a sus hijos, sino también a sus nietos abrazar este camino y verlos realmente con bienestar.
So my advice for young ladies who are devotees and their family are hindering them is that don't try to change them, but try to be yourself as a devotee before them. Try to show that this is a very genuine process. It's a process that's very integral to our lives. It affects every aspect of our lives and it benefits every aspect of our lives. Entonces, mi consejo total sería que no tratemos de predicarles o cambiarlos, tratemos de tomar esto, mostrar los efectos que tiene en nosotros, que ellos vean que es algo que abarca todos los aspectos de nuestra vida y que realmente que ellos puedan ver los resultados positivos de este proceso en nosotros. There's a famous quotation from the great Saint Francis of Assisi, and he says that I preach all day, and every once in a while I'll say something. Hay una citación muy famosa de San Francisco de Asís que dice que yo predico todo el día, pero eso no genera un gran efecto. So we preach with our very lives, and that is very effective preaching. Perdón, entonces lo que quiere decir, pensé que venía una segunda parte, lo que quiere decir el dicho es, yo predico con mis propios actos, esa es como la mejor prédica que hay. Pensé que lo que iba a decir es, pero lo que yo hago es lo que realmente tiene un efecto en las personas. Disculpe. I can give an example of horrible preaching to family. Puedo dar un ejemplo de una terrible prédica a la familia. My uncle's wife, my aunt, passed away unexpectedly. La esposa de mi tío dejó el cuerpo hace un tiempo. So I wrote him a letter with good intentions. Y le escribí una carta con las mejores intenciones. I said, "Dear Uncle Bob, don't worry about Nancy. She wasn't that body." Le dije, querido tío Bob, no te preocupes por Nancy, ella no era ese cuerpo. And she's going to get a new one, a new body. Ella va a tener un nuevo cuerpo. So you can imagine that was like a ton of bricks on his head, probably. Y imagínense, para él eso fue como un ladrillo en su cabeza. I mean, you could have mentioned it after showing some sympathy in a more mild way, but I just dropped it. Don't worry about Nancy. She wasn't that body and she's going to get a new one. Love. Malati Devi Dasi, who didn't even know I had another name, and I signed that name. Y eso fue lo primero que no fue como una mala intención, fue lo primero que me vino a la mente, e incluso firmé como Malati, y él ni siquiera sabe que yo tengo ese nombre. I actually I have another appointment, which I've delayed. I let them know I'd be a little late, but now it's getting a little more later. So I have to leave shortly. Entonces, Madre Malati está mencionando que ella tiene otra asunto que tiene que hacer y que ya está un poquito tarde, y les aviso que estaba un poquito tarde, pero ya ahora sí va a tener que dentro de muy poquito asistir al otro evento. But if there's further questions, you're welcome to contact me on email or WhatsApp. Pero si alguno tiene otras preguntas que quieren clarificar, siéntanse libre de contactarme por email o por WhatsApp. I meant questions specific for me, of course. Con preguntas que sean específicas para mí. But you have Visakha, who's not only a successful devotee, she's a successful mother. Both of her daughters are devotees. She's a successful author. She's a successful preacher. She's a successful filmmaker, a successful photographer, and now becoming a successful temple president for the Bhaktivedanta Manor, one of the dearest projects to Srila Prabhupada's heart. Pero les dejo aquí con Visakha, que es una
exitosa madre, madre de 2 hijos devotos, y exitosa autora, exitosa fotógrafa, mencionó muchas cualidades, y hoy en día es una exitosa presidenta del templo del Bhaktivedanta Manor, que es uno de los proyectos más queridos de Srila Prabhupada. And we have Malati, who's a successful devotee. I'm a successful nonsense. I haven't gotten to the devotee part yet. Visakha Mataji dice que tenemos a Malati, que es una devota muy exitosa. That's the most important, to be a successful devotee. Y eso es lo más importante. I get to that. I hope I get to the point of being a devotee one of these times. Thank you so much for inviting us. It's been wonderful to have your company. Thank you so much. A wonderful class. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. All glories, all glories, all glories to all of you, wonderful Vaishnavis. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Queridas Vaishnavis, hemos llegado al final de este evento. Queridas Malati y Visakha Prabhus, una vez más, muchas gracias por haber venido hoy a compartir estos temas tan relevantes para la comunidad Vaishnavi. Ha sido un honor conocerlas y conocer mejor la relación de Srila Prabhupada con sus discípulas. Kishori, ¿puedes traducirle eso? So we are so grateful to have you, and we are very inspired to get to know deeper how it was the relationship between Srila Prabhupada and his female devotees. We are very grateful for that. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, gracias querida Nitya Kishori por haber traducido, y muchas gracias a todas las Vaishnavis que nos acompañaron hoy en este encuentro y por sus preguntas. Pedimos disculpas si no hemos respondido todas ellas debido al tiempo limitado. Les recordamos que pueden inscribirse al grupo de WhatsApp si todavía no lo han hecho, para poder recibir las notificaciones antes de que comiencen las próximas conferencias. Todos los enlaces están en el chat de este Zoom. Entonces, las esperamos el sábado que viene con Sangeeta Devidasi, una discípula de Srila Prabhupada y fundadora del programa Vaishnava Care y el Bhaktivedanta Hospice en Vrindavan. Ella vendrá a presentarnos el tema del cuidado a devotos con enfermedades terminales y que están en cuidados paliativos, así como el acompañamiento a sus familiares. Bueno, las invitamos a abrir sus micrófonos y cámaras para despedirse de nuestras queridas invitadas. So now the devotees are going to open their mics and cameras so they can say hello and offer respects. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.